ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے مقدس شہزادوں یاد رکھیے گا اللہ کا ولی ہے. کون ہے اللہ کا ولی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کوئی بات نہیں گھبرائیے مت, یہ لوکل ہے, ان کے ہاتھ میں جو ہے یہ لوکل ہے. ماشاءاللہ توجہ کریں آپ حضرات. اور کوئی بات نہیں, ایسا نہیں, اگر کوئی تقریر کرے تو عالم کی شان بھی ہے یہ کہ اگر کوئی گارڈ کھڑا بھی ہو جائے تو کیا دقت ہے آپ حضرات کو, یہ گارڈ کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے ان کو. سبحان اللہ. اب توجہ کیجیے گا ماشاءاللہ. تو دیکھیے گا نور شاہ بابا, ظہور شاہ بابا کی آج ہم فیوز و برکات سے مال مال ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایک اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں, اس کا پاور دیکھیں. اور ایک حکومت کا چمچہ ہے. ایک کون ہے, ایک نجومی ہے, ایک اللہ کا ولی ہے. آؤ توجہ کریں, اللہ کا ولی راستے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ کا ولی چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, سوتے جاگتے, ہر طرح سے اللہ کا ولی قرآن پڑھتا ہے. اللہ کا ولی نماز ادا کرتا ہے. اللہ کا ولی حضرات محترم اپنے فیضان کو زمانے میں بکھیرتا ہے. تو اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت. اب جب اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو حضرات محترم ایک حکومت کا چمچہ آیا, ایک نجومی آیا, آ کر کے کہنے لگا حضرات یہ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں. کہا قرآن کی تلاوت. کیا بتایا؟ قرآن کی تلاوت. اب جب بتایا قرآن کی تلاوت تو بولے حضرت آپ تو رات دن قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے ہو. آج بھی کچھ لوگ حضرات محترم جو علماء کے گستاخ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے ہیں کہ مولانا کو کام ہی کیا ہے, نہ تو نماز اور روزہ اور پڑھانا ہی رہتا ہے, دنیا داری سے مطلب ہی نہیں. میرے بھائیو یاد رکھو, مطلب دنیا داری سے بھی اگر رکھنا ہے مگر دین سے ضرور رکھنا. جی جی دین سے ضرور رکھنا ہے. دیندار جو انسان ہوتا ہے یقیناً وہی تو کامیاب ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اے اسلام کے مقدس شہزادوں, اب جب اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ نجومی آیا, آ کر کے کہنے لگا حضرت یہ بتائیے آپ رات دن قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں, رات دن قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں. حضرات محترم تو اللہ کا ولی بولا آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ بولے آپ کو پتا نہیں ہے حکومت میرے پیر دھو کے پیٹی ہے. آپ کو پتا ہے؟ بولے آپ نے ایسا کیا تیر مارا ہے؟ اللہ کا ولی کہتا کہ آپ نے کیا تیر مارا ہے؟ تو یہ بولا کون؟ حکومت کا چمچہ. میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں اس کو حکومت کا چمچہ, حالانکہ ہے کون؟ نجومی ہے, نجومی. لیکن حضرات محترم یاد رکھیے گا جب اتنا کہا نا اس حکومت کے چمچے نے تو اللہ کا ولی کہتا ہے یہ بتائیے آپ نے تیر کیا مارا ہے؟ تو یہ بولا میں موسم کا بھوشیہ بتاتا ہوں. محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور تڑپ کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ بولا میں موسم کا بھوشیہ بتا دیتا ہوں. حضرات محترم اب جب اس نے اتنا کہا کہ موسم کا بھوشیہ بتا دیتا ہوں تو اللہ کا ولی کہتا کیا تیر مارا تو نے؟ یہ بولا کہ موسم کا بھوشیہ بتاتا ہوں. کہا کیا بتاتا ہے؟ یہ بولا بتا دیتا ہوں چاند کب نکلے گا, سورج کب طلوع ہوگا, سورج کب ڈوبے گا, حضرات محترم کب بارش پڑے گی, کب اولے گریں گے. جب یہ کہا اس نے تو اللہ کا ولی کہتا ہے اتفاق سے اس دن چاند کی 29 تاریخ تھی. کتنی تاریخ؟ 29 تاریخ تھی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو ذرا غور کرو, جب اللہ کے ولی نے اتنا کہا کتنی تاریخ ہے؟ 29 ہے. تو اللہ کے ولی نے سمجھا یار اس سے اچھی بات کیا ہے, آج 29 تاریخ ہے, اس کے کیوں آزما کے دیکھ لیا جائے اس کو. آجا حضرات محترم اس نے جب اتنا کہا کہ میں موسم کا بھوشیہ بتاتا ہوں تو اللہ کے ولی نے کہا آج چاند کی 29 تاریخ ہے. چاند کی 29 تاریخ کا کیا مطلب کہ آج چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ کس نے کہا؟ اللہ کے ولی نے کہا. تو یہ نادان اللہ کے ولی سے بھیڑ بیٹھا, لیکن اس کو پتا نہیں تھا, اس کو خبر نہیں تھی کہ جو اللہ کے ولی سے ٹکراتا ہے یقیناً وہ چکنا چور ہو جاتا ہے. جو اللہ کے ولی سے حضرات محترم لڑ جاتا ہے یقیناً وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. مگر اس کو کیا خبر تھی؟ اللہ کے ولی نے جب اتنا کہا, اللہ کا ولی کہتا ہے کہ آج چاند کی 29 تاریخ ہے, آخر یہ بتا دے کہ آخر چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا. اتنا جب اس نے سنا تو دعوے کے ساتھ بولا کہ چاند آج ہی نکلے گا.
चांद आज ही दिखेगा। तो अब अल्लाह के वली की बात सुन लीजिए, नूर शाह बाबा ज़हूर शाह की बात सुने हजरत मोहतरम। तो अल्लाह के वली ने दावे के साथ कहा, काय के साथ? दावे के साथ, मेरा दावा है कि चांद आज नहीं निकलेगा। अब बस बोले चांद आज नहीं निकलेगा। अल्लाह के वली ने कहा मेरा दावा है कि चांद आज नहीं निकलेगा, चांद आज नहीं निकलेगा। ये अल्लाह के वली का पावर बता रहा हूं मैं, ये जो आपके बराबर में लेटे हुए हैं इनके पावर सुन लीजिए। तो अल्लाह का वली बोला कि आज चांद नहीं निकलेगा। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के वली ने इतना कहा कि आज चांद नहीं निकलेगा तो ये बोला हजरत आपने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना आपने? जी जी हाँ। तो अल्लाह के वली बोले नादान ये बता कि तूने कैसे पहचाना? अल्लाह का वली कहता है ऐ नादान जरा तू बता दे आखिर तूने कैसे पहचाना? तो ये नादान बोला कि मैंने चांद सितारों से। वाह वाह। क्या बोला? हुकूमत का चमचा। मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ इसको हुकूमत का चमचा, आप कुछ भी समझे इसको। हजरत मेरी नजर में हुकूमत का ये चमचा था। तो इसने कहा कि मैंने इस चीज से पहचाना, मैंने सितारों से। अभी अल्लाह के वली से पूछने लगा कि हजरत आपने कैसे पहचाना? तो अल्लाह का वली मुस्कुरा के बोला मैंने कुरान के पारों से। अब सब बोले सुभान अल्लाह। क्या बोला? अल्लाह का वली कहता है तूने कैसे पहचाना? तो ये बोला कि मैंने चांद सितारों से, मैंने सितारों से। तो अल्लाह का वली ताप के बोला नादान तुझे खबर नहीं है? ये बोला तुमने कैसे पहचाना? अल्लाह का वली कहता है मैंने कुरान के पारों से, कुरान के पारों से। जब इसने इतना कहा कि कुरान के पारों से, बोले पता कैसे चलेगा कि तू जीता या मैं जीता? अरे भाई पता कैसे चलेगा कि कौन जीता कौन हारा? तो जब इसने इतना कहा कौन जीता कौन हारा, तो अल्लाह का वली कहता है नादान पता तो अभी चल जाएगा, शाम का वक्त हो चुका, 4 बजे का टाइम था, शाम का वक्त हो चुका था, मगरिब का वक्त होने ही वाला था। अल्लाह के वली कहते हैं ऐ नादान अभी पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। हजरत मोहतरम जब इसने इतना कहा, बड़ी तेजी के साथ में इसको बात को बयान कर रहा हूँ क्योंकि हजरत उलमाए किराम की फहरिस्त काफी तवील है, काफी लंबी है, आप हजरत मुलाहिजा करें। जब इसने इतना सुना, जब इतना सुना तो हजरत ये कहने लगा कैसे पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, किसने किसकी जीत हुई किसकी हार हुई? तो अल्लाह का वली कहता है मगरिब का टाइम हो चुका, तू यही ठहर जा। जब तू यही ठहर जाएगा तुझे अंदाजा लग जाएगा, तुझे मालूम हो जाएगा कौन जीत गया कौन हार गया, कौन हार गया कौन जीत गया। इसने इतना सुना, कसम खुदा की, काशीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब इसने इतना सुना था बैठ गया। अल्लाह के वली ने मगरिब के नमाज का इंतजार करने लगे, लेकिन मगरिब से पहले इस नजूमी को अपने पास बिठाया, बुलाया और बुलाने के बाद में आपने कहा देखता रहे, आपने कहा बैठ जा, मगरिब की नमाज जैसे ही मैं अदा कर लूं उसके बाद चांद की तरफ देखना, चांद निकला है कि नहीं निकला है, चांद दिखा है कि नहीं दिखा है, चांद दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के वली ने जैसे इससे इतनी बात कह करके अल्लाह के वली ने अपना हाथ कस के जमीन पर रख दिया और जैसे ही रखा अल्लाहू अकबर कबीरा, उसके बाद में हजरत मोहतरम आपने मगरिब की नमाज अदा फरमाई। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद में ये चांद की तरफ टिकटिकी बांध करके देखने लगा। मगरिब की नमाज के बाद में जैसे ही हजरत मोहतरम ये चांद को देखता रहा, ये नजूमी हुकूमत का चमचा ये चांद को देखता रहा, मगर चांद नजर नहीं आता है। हजरत मोहतरम सातन उसातन 1 या 2 घंटे बराबर मुसलसल रेगुलर डेली ये चांद को देखता रहा, अगर इसको चांद नजर नहीं आया तो हैरान होकर परेशान होकर हजरत के कदमों पर गिर गया, अल्लाह के वली के कदमों में गिर गया। वली के कदमों में गिर के बोला हजरत ये बता दीजिए आखिर क्या बात है कि चांद नजर नहीं आ रहा है? आज तक मेरा हिसाब गलत नहीं हुआ है, मैंने गुना प्लस करके देखा था तो मैंने पहचान लिया था, मैंने सितारों के इल्म से ये पहचान लिया था कि आज चांद दिखेगा, आज चांद निकलेगा, मगर ये बताइए आखिर चांद नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो अल्लाह का वली कहता है नादान तुझे खबर नहीं है, अरे चांद क्या दिख सकता है जिस चांद को मैंने अपनी हथेली के नीचे छुपा लिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती मुकर्रम सुबहानी साहिब किबला, नारे तकबीर। बात आ रही है आपके समझ में? तो जिसके आ रही है बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सबकी समझ में आ रही, बड़े समझदार लोग हैं। और क्यों ना हो यार जिसका इमाम इतना समझदार हो। अल्लाह अकबर। बेवकूफ के पीछे तो नमाज भी नहीं है।
अक्लमंदों के पीछे नमाज होती है, बेवकूफ के पीछे नमाज नहीं होती है। रखना चाहिए मेरे भाइयों। इतनी कम उम्र में आप देख रहे हैं बड़े बड़े मकाम मर्तबे, अल्हम्दुलिल्लाह आप हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मौलवी भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और एक बेहतरीन हजरात मोहतरम, एक बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं, अल्लाह अकबर, पीरे तरीक़त भी हैं। 3 या 4 जगहों से हजरत को खिलाफत मिल गई है, और खिलाफत जो पीर देता है, समझ रहे नहीं, पहले आजमाता है, आजमा तभी खिलाफत मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और याद रखिएगा सादगी भी, और इतनी कम उम्र भी है। सबसे कमाल की बात यह है, इतनी कम उम्र में इतने मनसब। हाँ देखिए, आप देख रहे हैं माथे की निगाहों से, तो अल्लाह के वली ने क्या कहा याद है आपको? अल्लाह के वली ने कहा, नादान तुझे खबर नहीं है, अरे तू क्या चांद को देख पाएगा? चांद को मैंने हथेली के नीचे छुपा लिया था। अब आप जानते हैं हथेली काहे पर रखी थी अल्लाह के वली ने? जमीन पे। और चांद जमीन पे होता है कि आसमान पे? आसमान पे होता कि नहीं? मगर चांद छुपाया कहां से? अब तवज्जो करना, अल्लाह का वली बोला, बोले हजरत देखता रहा चांद को, मगरिब के बाद काफी टाइम तक देखता रहा, लेकिन जब उसको चांद नजर नहीं आया तो परेशान हो गया, और परेशान हो के बोला हजरत पहली बार ही हिसाब गलत हुआ है। अपनी हार मान रहा है, हार मान ली इसने अपनी, कह रहा है कि हजरत पहली बार हिसाब गलत हुआ है। तब अल्लाह के वली और मोहब्बतों का हजरत माशाल्लाह नौजवान खड़े हुए हैं, देखिए ये भी सब समाप्त कर रहे हैं। अल्लाह का वली कहता है कि हिसाब तो बेटे तेरा आज भी ठीक है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिसाब तो तेरा आज भी ठीक है, मगर याद रख ले, याद रखना हिसाब तेरा आज भी ठीक है। बोले हजरत कैसे, क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया हजरत आपके मतलब को, हिसाब ठीक कैसे जब चांद नजर नहीं आया? बोले बेटे हाँ, चांद तो आज भी नजर आता, हिसाब तो तेरा आज का भी ठीक है, मगर सुन लीजिए क्या मतलब है। मतलब ये है, अल्लाह का वली कहता है, मैंने नमाज मगरिब से पहले देखा नहीं था तूने कि मैंने चांद को अपने नीचे छुपा लिया था, अपनी हथेली के नीचे छुपा लिया था। अब मुकर्रम सुभानी का जुमला नोट कीजिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम के जिंदा दिल मुसलमानों, याद रखो, जब एक अल्लाह का वली अपने हाथ से चांद को छुपा सकता है, तो नूर शाह बाबा ज़हूर शाह के जलसे में आने वालों को कमली वाला पैगंबर हजरत अपनी चादर के नीचे छुपा कर जन्नत भी दिला सकता है।